अस्सलाम वालेकुम। आप जो ये वीडियो देखेंगे अभी आगे, आप लोग इस पर बैड कमेंट नहीं देगा नीचे। ये सिर्फ हमने एंटरटेनमेंट के लिए मस्ती मजाक, और आप इसको कह लें कि मजाक की हद तक सिर्फ ये है। हमारे को भी इल्म है कि ये हाथ दिखाना और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के अंदर हमारे हराम है, लेकिन सिर्फ हमने जो है वो मजाक की हद तक जो है वो हमने ये किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी वीडियो देखें और वीडियो को एंजॉय करें। देखें कि 50 रुपये के अंदर लोगों को वो बता रहे हैं उनके हाल, जिनका हाल खुद जो है वो बुरा हाल है। बहरहाल आप लोग वीडियो एंजॉय करें। आगे ये वीडियो है, आप लोग इसको देखें और अच्छे अच्छे से नीचे कमेंट दें, इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके मुन्ना भाई, तो आज हम हाथ दिखाएंगे अपना पामिस को। हमारे सर आए हुए। सर आपका नाम? आमिर नाम है। आमिर नाम है इनका। अगर ये अच्छे हुए तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है ना इनका नंबर भी डालूँगा। आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और इनको सपोर्ट कीजिएगा। फिर अभी हम देखते हैं क्या होता है, वीडियो को सामने बनाएंगे और देखते हैं हमारे हालात क्या चलने वाले और क्या हो रहे हैं। भाई शादी वादी कब होगी ये भी तो देखना है ना। चले भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपका नाम क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 7/11/1990। अच्छा, कुछ इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो ले रहे हैं इस चीज़ में अभी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कराची की पैदाइश है आपकी? अच्छा, ये ट्रैवलिंग भी है आपके हाथ में? अच्छा, बिजनेस आपने जॉब की है या बिजनेस किया है? पब्लिक डीलिंग वाला काम किया आपने? आगे भी अच्छा काम है, फिर दूसरा काम चेंज किया आपने? आगे तक ये काम ब्रेन की लाइन बहुत अच्छी है, सीधी स्ट्रेट जा रही है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होते हैं। तो दूसरा काम करेंगे फिर आप? 53 साल के बाद अभी आपकी 34 है, अभी काम चलता रहेगा। अच्छा किया है, लेकिन अखराजात भी आपके बहुत हैं वैसे। एक दूसरों की पहचान होती है, वो भी अच्छी है आपकी। छठी है, कोई आने वाली बात, आने वाला नुकसान, एक घर में कोई आने वाली बात वो पहले से पता चल जाती है। ये खानदानी चीज़ है। होती है शादी में कोई प्रॉब्लम, शादी की बात थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम आएगा कि वो सही हो जाएगा। अच्छा, 53 के बाद आपकी लाइन बहुत अच्छी चल रही है, उसमें थोड़ी इज्जत भी है, दूसरी की चांस है, तो ये इससे बेहतर होता है। दो लाइनों का मतलब ये नहीं होता कि दो शादियाँ हैं। ताल्लुकात खराब होना या गुस्सा होना, ये थोड़ा लड़ाई झगड़े। उनका कहने का मतलब 53 साल के बाद आपके हालात सही हो जाएंगे। मतलब 53 साल की उम्र तक आप इंतज़ार करो, जब तक यहीं पर ही बैठ के 2000 रुपये कमाओ। बाकी 2 से 3 औलादें हैं आपकी माशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएंगी। आएंगी भाई 3। कोई ऐसे ख्वाब आ जाना या ऐसे जो पहले से वो मैंने काटा है पहले, फिर दोबारा। हाथापाई किए हो किसी से? अरे हाथापाई है तो हम आप बता रहे हैं, हम आपको रोज़ किसी को का। बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है, टीचिंग कर सकते हैं।
نہیں وہ یہ نہیں کر سکتے, کچھ اور بتائیں کرنا کیونکہ چاہیں تو نہیں کر باقی سکتے. جس بات سے دل ٹوٹا ہے ان کا رشتے داروں کے خاندان کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہے. باقی کچھ اچھا کھایا, اچھا اوور آل اچھا ہے. اوور آل اچھا. چلے بہت شکریہ, مزہ آیا, انکل نے بڑی اچھی باتیں کی. آپ اپنا نمبر بولیں انکل. جی عامر الطاف نام ہے میرا, نمبر ہے 033 14 میں نے ان کو بلایا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے بتاتے ہیں, ہم ان کو ایکسپوز کرتے. ہم نے ان سے کویشچنس کرنے تھے لیکن انہوں نے آلریڈی وہ کویشچنس کے جواب خود دیے ہیں. اچھی نالج ہے انکل کو. آپ ان سے آن لائن آپ کو ہاتھ کی پکچرز وغیرہ دے کے بھی معلوم کر سکتے ہیں. جی تو آپ ان سے آن لائن جو ہے اپنے واٹس ایپ پہ بھی, ان کا یہی واٹس ایپ پہ بھی نمبر ہے, آپ کا واٹس ایپ پہ بھی یہی نمبر ہے, واٹس ایپ پہ بھی. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں. جو اچھا بندہ ہے وہ اچھا بندہ ہے. تو انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں, تو آپ ان کو جو ہے کانٹیکٹ کریں. جس کو اپنی قسمت کا حال جاننا ہے, پامسٹ ہیں اچھے, ایسٹرولوجر ہیں اچھے, ہر چیز بتائی انہوں نے. یہ بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. آپ کے بارے میں تقریباً انہوں نے صحیح بتایا ہے جتنا میں نے آپ کو جانا ہے. ایک بات بتا, اسلام میں ہاتھ دکھانا جائے گا؟ ہاتھ دکھانا مطلب یہ ہے کہ زمانہ قدیم کا علم ہے. دیکھیے اکثر علماء ممنوع کرتے ہیں, لیکن یہ کالا جادو, سفلی, دوسرے جو یہ مخفی علوم ہیں, یہ تو ناجائز ہے, گناہ ہے یہ کرنا. کالا بلیک میجک اور یہ سفلی اور دوسرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پامسٹری تو کوئی ایسا علم نہیں ہے جو. خیر آپ بہت اچھے, خیر بہت آپ نے اچھے اچھا آدمی بتایا. ہیں. لیکن اسلام میں جو ہے وہ ہاتھ دکھانا حرام ہے, کیونکہ میرا رب تمام چیزوں کو جانتا ہے. ہم بشر ہیں. اچھا ہم بتاتے چلیں کہ ہم نے یہ ہاتھ کوئی اس میں نہیں دکھایا کہ ہمیں شوق ہے. ہم نے ایک بس اس کو ویڈیو نالج کے لیے بنایا تھا. اللہ پاک انکل کی روزی روٹی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے وہ ان کو دکھا سکتے ہیں, جو سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے وہ نہ دکھائیں. ایک معمولی فیس ہے 50 روپیز, اور یہ کہ جاب نہیں ہے میری, 55 کا ہو گیا, ہم جاب کہیں نہیں مل رہی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو نوکری بھی دے گا انکل اچھی, اور آپ کی زندگی بھی اچھی کرے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پیج کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. تھینک یو, اللہ حافظ.